we can control the magnitude of the output voltage. Okey, itu soalan pertama lah. Okey, maksudnya dia hanya melibatkan it will consist of full wave and also half wave rectifier. It's a design question. So you need to determine the parameter of the circuit, and it using diode only. So it's basically a uncontrolled rectifier. But for question 1, we have another question. Dia ada soalan ABC lah. So AB tadi tu half wave dengan full wave. So soalan C, we have 3-phase rectifier. So we know that for rectifier, it can be single phase ataupun 3-phase rectifier. 3-phase pun sama juga, it can be uncontrolled ataupun controlled rectifier. So now for sub question for question 1, so it will relate to 3-phase rectifier. 3-phase rectifier, which utilizing thyristor. So soalan ni bukan soalan design. So basically this question is just you need to analyze the quality of the output voltage. So how do you determine the quality of the output voltage? So of course lah, you need to calculate the harmonics, kan. Bila bercakap tentang quality, kita nak tengok berapakah dia punya average value, berapakah dia punya harmonics, harmonic voltage. Sebab kita tahulah keluaran untuk rectifier ni dia bukanlah purely DC. Jadi dia ada waveform yang periodical, dia yang berkala, and it will have some DC value and also some harmonics. Then you need to evaluate the quality of the output voltage. So you need to use Fourier series, and then you need to use to find what is the voltage harmonic, for certain punya harmonics lah, bergantung pada keluaran output voltage tu. Kalau berdasarkan Fourier series, dia ada harmonic apa? Is it triple harmonic ke, ataupun just even number ataupun odd number? So you can refer to the formula, formula given in the slide lah. So that's about question number 1. Question number 1. Ada soalan? Boleh? So tu harap-harap membantulah untuk awak, untuk for starting point lah, untuk awak start menjawab soalan. Nak kata quite simple, taklah simple sangat. Tapi my advice is try to visualize the construction ataupun the block diagram of the system. Saya kata tadi kan soalan design system kan. Jadi awak kena faham lah agak-agak bentuk sistem dia macam mana. Saya kata tadi dia mungkin memerlukan transformer, dan juga dia memerlukan untuk to produce a good quality of output voltage. So maybe dia memerlukan filter, LC filter. So you try to imagine lah how the system before you answering the question. So tu yang pertama. Pertama dia dah setengah jam. Boleh? Boleh Erna dia. Boleh Nadia. Boleh. Soalan 2 lagi. Ada tak orang sebut nama awak macam tu? Tak ada. Tak ada? Awak tak pernah dengar lagu Yasin tu? Ke awak tak kenal Yasin tu siapa? Kenal. Pernah dengar. Macam mana lagu dia? Tak tahu. Lupa. Lupa awak. Faris, awak tahu Faris lagu Yasin tu? Awak kan macam geng-geng nasyid juga Faris. Bukan kat sekolah tu. Apa geng-geng nasyid sini? Karena dia. Itu soalan ikut turutan. Jadi soalan nombor 2 saya tak tahu soalan apa. Soalan nombor 3 turutan dia apa pun saya tak tahu. Itu nanti awak figure out lah. Jadi sebab saya dah terang tentang rectifier. Jadi soalan seterusnya tak tahu susunan dia nombor berapa, tapi soalan seterusnya. Yang berkait dengan rectifier.
Okay, yang berkait dengan rectifier. So yang ni adalah okay. So yang ni dulu masa kita belajar rectifier, saya ada cerita tentang saya ada cerita tentang HVDC kan. Ni saya ada cerita tentang HVDC. Okay, HVDC ni lah high voltage direct current punya transmission system. Dia ada dua lah. Okay, high voltage AC ataupun high voltage DC. Saya kata dulu kalau HVAC ni yang common lah, yang biasa you nampak lah kalau kat negara kita. Tapi kalau HVDC ni adalah dia untuk spesifik punya kebiasaannya lah, untuk sistem yang saya bagi contoh dulu, berkata contoh antara dua negara. Dua negara yang mempunyai frekuensi yang berbeza, ataupun dua pulau. Dulu saya bagi contoh macam pulau kat Jepun ni, dia ada yang 50 Hz, ada yang 60 Hz. Jadi dia nak transfer power between two different system. So apa yang dia buat, dia menggunakan HVDC punya sistem. Jadi HVDC punya sistem ni contoh dia macam ni lah. So satu sistem AC system 1 maybe kat satu location, satu negara ataupun kat satu pulau. Dan kemudian AC system 2 ni kat tempat yang berlainan lah. So mungkin sama ada sistem 1 ni frekuensi dia lain, sistem 2 ni frekuensi dia lain, ataupun boleh juga frekuensi yang sama tapi dia sengaja menggunakan DC transmission line system. Mungkin dari segi nak dapat penjimatan dari segi kos, tak perlu mengurangkan kabel dan sebagainya lah. Kalau macam DC ni kabel yang kita pakai cuma 2 je, tapi kalau AC, kalau 3 phase, dia ada dah berapa set dah, maknanya ada at least ada 6 set. Mungkin dari segi nilai estetik apa, kalau 6 tu terlampau banyak kan. Kalau macam DC ni mungkin dia mungkin juga sebab 2 kabel je, mungkin dia boleh buat underground ke kan. Underground kabel. Tapi inilah sistem HVDC punya sistem. Kita ada AC system 1. Kat sini kita ada control rectifier. Control rectifier. And then gunakan control rectifier, kita convert daripada AC kepada DC. Dan kemudian kat bahagian receiver, ini contohlah daripada sistem 1 kepada sistem 2. So 1 ni sender, penghantar. 2 ni receiver. Jadi we convert from AC to DC, dan kemudian on the receiver side kita convert balik daripada DC kepada AC. Jadi sebenarnya macam yang kita convert tu dia bergantunglah kepada kita punya firing angle. We know that the firing angle of the thyristor dia boleh menyebabkan we can produce positive ataupun negative voltage lah. We are controlling the firing angle of the thyristor. Rasa dulu macam sama juga lah macam ni lah. The power can be positive. Positive rectifying mode ataupun negative inverting mode. Maknanya kalau kat sini, kalau sistem 1 kepada sistem 2, jadi sistem 1 akan jadi rectifying mode, sistem 2 akan jadi inverting mode. Dan sebaliknya, tak semestinya 1 kepada 2. Dia pun boleh sistem 2 to sistem 1. So sistem 2 ni in rectifying mode, so sistem 2 in inverting mode. So basically we are playing with the firing angle. So basically for rectifying mode, the firing angle alpha is less than 90 degrees. While for rectifying mode, inverting mode, between 90 to 180 degrees. So this one. So basically, you need to look into this subtopic. Interesting subtopic. Inverter, 3-phase converter operating as an inverter. Formula dia sama, but jadi soalan satu lagi soalan